So at this moment mga lods, naami spot nga giadtuan uban sa akong mga kauban nga kusog kayo managan. Grabe kahanginan. Pag abot na mo diri sa ilang video mga lods, maamis gyud ka sa kanindot sa iyang lugar. Mura gyud pod og mini boulevard sa Sindangan. Presko ang hangin, relaxing ang view, perfect kayo para magpahuway human sa dagan. Diri mi nangaon ug ang pinakanindot jud ang pagkaon la diri. Puro mga salagon, makaingon jud kag kanimoy kaon. Naibalanghoy, kulo, saging ug uban pa. Grabe lamian kayo. Punit ra ka sa pagkaon, taman sa imong mahurot. Kay dire mura pod og unlimited. Basta di lang ka maulaw mohukad. Aw, kaon lang taman sa pagbusog. Murag kumbira pero nature ang setting. Samot pagyod kung daghan mo. Murag reunion ba? Perting lingawa. Sayo pa sa buntag na ay fag sa unahan. Mura pod og Baguio feels ang tema mga lods. Pero diri ra ni sa diko yung Sindangan. Okay gyud ang vibes kay daplin sa suba, makadungog pagyud kag tingog sa langgam ug sa pagaspa sa tubig sa daplin na ay kabaw nga chill kayo. Mura pod og nagpa-relax. Maong diri makaanuhin gyud ka. Perfect kayo ning lugar mga lods para magpahuway, mangaon kauban sa pamilya, maghinukdok o mag-emote pod gamay. Samot na kung bation nimo ang kakapoy sa kinabuhi, makahinuklog gyud ka diri sa daplin. Pero ayaw ka balaka kay diri pod ka maka-recharge. Maong di lang ni basta-basta trip experience gyud ni. Labi na kung gikan ka sa usa ka event nga sama sa fun run.